It's gonna bite you if you touch it. No touching ha. Palayo lang gamay. Nalingaw kayo sila sa mga ants. Oh. Yeah. You like it? Uy! Uy, Diyos ko! Uy! Kaisog ka ba? Uy! Uy! Diyan! Uy! Uy! Uy, B, mabungol ang ants sa imong tingog, oh. Luoy kayong ants, nabungol. Nabungol. Uy, Diyos ko. Tanawa ng mga ads, headset na. Nag-headset ng mga ants. Nabungol. How about bungol? Bungol is like... Bungol? Hearing, loss of hearing. Loss of hearing. What lot of hearing? Patay. Bungol. You cannot hear. Ants? Because yeah. Uy! Bungor.